Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna, Gurudev. We can't hear you. You're muted. Just playing with you. Yeah, nice kirtan. Thank you, Gurudev. Guru Maharaj, we couldn't find any translator, so I will have to translate today. Okay. Should I speak fast, slow, Guru Maharaj, short, no pude sentences, encontrar or un long? traductor, así que voy a tener que hacerlo yo. Debo hablar rápido, lento, lo que sea mejor para usted. Pero perdón, no soy cualificado. Una disculpa. Guess I have to learn Russian then. Así que tengo que aprender ruso, ¿verdad? Sí, es mejor, sería I'm fantástico. trying to learn Spanish. Estoy tratando de aprender español. One at a time. Una cosa a la vez. Anuradha. Ajá. Yesterday I gave Anuradha, class. ayer di The clase. first half of the class Y la was primera mitad de entirely la in clase Spanish.
Es enteramente en español. Oh, really? Maharaj вчера... Wow. Can I translate it? Yeah. Maharaj вчера дал лекцию, и первая половина лекции была полностью на испанском. And then I thought, it's probably hard for them to understand my bueno, tal vez es difícil para ellos entender mi español, así que hice el resto en español. Мой испанский, поэтому я дала оставшуюся лекцию на английском. Somehow, so maybe someday Russian. Quién sabe, así que tal vez algún día voy a hablar ruso. First Spanish, then Russian, then Chinese. Primero español, luego ruso y luego chino. Incrementalmente difícil. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Susandivadi Prasthya Mukam Karuti Vachalam Pangulam Gayate Girim Yakripatamaham Vande Siguru Dinataram Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyeva Chapatanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. So we have the appearance day of Advaita Acarya coming soon. Tenemos la aparición de Advaitya Acarya que viene pronto. And then we have Nityananda's appearance day. Y después tenemos la aparición de Nityananda en 2 semanas. I think Advaita may be the 6th. Does anybody know? Y Advaitya creo que es el 6. Dice, ¿alguien sabe? Anybody know? 7. 7th in Moscow? Let's see. Okay, 6th or 7th, and 14th is Nityananda. 6-7, а 14 день явления Господа Нитянанды. And then around the 18th is Mahaprabhu. А потом около... El 18 de marzo, Mahaprabhu. So we're now getting merged in Gaur Lila. Ahora vamos a sumergirnos en los Gaura Lilas. Y antes de empezar la clase quiero decirles una historia chistosa. When Lord Yamaraj found out that Advaita Acharya was going to come, cuando Yamaraj enseñó que Advaita Acharya iba a venir para servirlos y que Mahaprabhu iba a unirse con ellos, then Yamaraj was feeling like his service is being taken away. Y Yamaraj estaba sintiendo que su servicio, le iban a quitar su servicio. Because everyone will be Krishna conscious and go back to Godhead, there'll be nobody to punish, so he'll have no service. Porque todos iban a ser castigados y todos van a ser castigados, nadie lo voy a tener servicio, Yamaraj. You ever feel that way, like your service might get taken away, or everyone becomes Krishna conscious, nobody to preach to? What will you do? ¿Alguna vez se han sentido así, que su servicio se lo van a quitar y no va a tener forma de predicar? Están en ansiedad, ¿no es cierto? Slujenia, no slujenia. No es slujenia. Net. Niet es slujenia. So, Mahavishnu Advaita said, don't worry. Así que Mahavishnu Advaitya dijo, no te preocupes. The students. Los estudiantes. False logicians. Los falsos legionarios. I'm sorry, Maharaj, I don't know what is it. It's like logic, those who like philosophers. Aquellos filósofos que no son speculators. Los especuladores. Impersonalistas. They're not going to get the mercy. No van a tener la misericordia. So you'll have plenty of people to send to hell. Don't worry. Así que tienes muchas personas para mandarlas al infierno, así que no te preocupes. So there's a lot of tattva about Advaita. Hay and a lot of lila also. Hay muchos tatuas sobre Advaitya y también hay muchos lilas.
And the Leelas, very sweet, and the Tattvas, kind of heavy, but the Tattva, for us, we have to start with that. Y los lilas son muy dulces y los tattvas son un poco duros, pero el tattva es como difícil. You know, the philosophy. Conocen la filosofía. Prabhupada siempre comenzó con la filosofía. So Advaita. Así que Advaitya. Advaita was the name he was given at birth. Así que Advaitya se le dio cuando el nacimiento se le dio el nombre. Kamalaksha. Ahí también se le dio el nombre Kamalaksha. Kamal means lotus and Aksha means eyes. Ama significa loto y la Aksha significa ojos. So he was given the name Advaita and then it became Advaita Acarya. Así que se le dio el nombre de Advaitya y entonces se le dio el nombre de Advaitya Acarya. So Advaita means one. Así que Advaitya significa uno. And one means that he's non-different from Krishna. Y uno significa que no es diferente de Krishna. And Acharya means he came as a Bhakta avatar, as an avatar, but as a devotee. He played the role of a devotee. Y Acharya significa que él viene, pero juega el rol del devoto. Does that sound familiar? ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Just like Lord Chaitanya did the Solo same como el thing. Señor Chaitanya hizo lo mismo. God who conceals his position and he plays the role of the devotee. Dios que lleva a cabo su posición y que juega el rol del devoto. Now, it's quite interesting that Advaita didn't feel that he could deliver people in Kali Yuga alone. He needed Mahaprabhu's help. Así que es un poco interesante que Advaitya no sintió esa necesidad, sino que llamó a Mahaprabhu. And we understand, we know, Mahavishnu, all the universes are coming from his body. Y él entendió que Mahavishnu, todas las almas condicionadas vienen de su cuerpo. And he was looking at the situation of Kali Yuga and he was thinking, it's so bad. I can't do this myself. Y estaba viendo las situaciones de Kali Yuga y dijo, es tan mala que no lo puedo hacer por mí mismo. People are so degraded and they're suffering so much. Las personas están tan degradadas y están sufriendo tanto. And only if Mahaprabhu comes, is there any hope? Y solo si Mahaprabhu viniera, habría alguna esperanza. Well, and you might say, y tú puedes que digas, is that just a show? He just wanted Mahaprabhu to come. ¿Es solo un show pues, para que Mahaprabhu viniera? Well, actually, there's a story where he went to Vishnu and said, I'm going to the material world to save people. And Vishnu said, I'm coming with you. De hecho, hay una historia donde Mahaprabhu dice, yo vengo a conocer a las personas, y dijo, yo también voy. But there's another point. Pero hay otro punto. That only Mahaprabhu could give the prema in the mood of the residents of Braj. So that was necessary for him to come to do that. Que solo Mahaprabhu puede estar en el humor de prema con los residentes de Braj. So he was worshiping Tulsi and Shalagram and crying for Mahaprabhu to descend. Así que él estaba adorando a Tulsi y a Shila y estaba llorando para que Mahaprabhu descendiera. I have to say something about crying. Tengo que decir algo acerca de llorar. In Krishna consciousness, crying is one of our essential practices. En la conciencia de Krishna, llorar es una de nuestras prácticas esenciales. But not crying because your boyfriend left you, not for that reason. Pero no llorar porque tu novio te dejó, no por esta razón.
Or you got to the store too late and your favorite shoes have sold out. O llegaste a tu tienda y te robaron, ya compraron tus zapatos favoritos, no llorar por esa razón. Once Prabhupada heard an animal like screaming or crying like that. He said, that's how you should chant Hare Krishna, crying for Krishna. Una vez Prabhupada estaba escuchando que un animal que estaba llorando y dijo, así deben de cantar Hare Krishna, están llorando, gritando. The women who had children, they always wanted to be in class with Prabhupada, so sometimes they would bring their children. Y bueno, las mujeres que tenían hijos, pues obviamente querían estar en la clase con Prabhupada, así que una vez traían a sus hijos. And what did children do? ¿Y qué es lo que hacen los niños? Lloran. When they're hungry or thirsty or Cuando tired, tienen hambre, cansados o sedientos, como no pueden hablar, ellos lloran. Kind of frustrating, you know. You can't tell people what you need. All you can do is cry. Es frustrante, ¿no? Porque no le puedes decir a la persona lo que necesita, entonces necesitas llorar. But somehow the mother knows, you know, what you're crying for. Pero de una otra forma, la madre sabe por qué estás llorando. So one time a child was crying, and Prabhupada said, "We should chant Hare Krishna like this child is crying." Y una vez que un bebé estaba llorando, en la clase con Prabhupada dijo, deberíamos de cantar Hare Krishna como este bebé llorando. Actually, it could have been the child was screaming, because they cry and scream at the same time. So saying, like that, chant Hare Krishna. Y yo creo que era más como también porque cuando lloran gritan, entonces él dijo deberíamos de cantar como él. So that was the feeling of Advaita Acharya. Así que ese fue el sentimiento de Advaitya Acharya. Mahaprabhu, if you don't come, there's no hope. So he's crying for Mahaprabhu to come. Mahaprabhu, si no vienes, no hay esperanza. Así que si no vienes, no hay esperanza. Llora. Por eso él estaba llorando. So he was thinking, it's easy to please Krishna. Así que él estaba pensando, es fácil complacer a Krishna. Especially if you offer tulsi or even little water. Especialmente si ofreces tu lasi o un poquito de agua. And if you do it with devotion, then you capture Krishna's heart and he can't refuse you. Y si lo haces con devoción, capturas el corazón de Krishna y él no puede negarse. And so there are 4 reasons Mahaprabhu came, and this is given as one of the reasons. He was called by Advaita Acharya. Entonces hay 4 razones por las que Mahaprabhu vino, y algunas de las razones es que las oraciones de Advaitya Acharya y una razón externa. Yes. So there are 2 main branches of the Lord Chaitanya tree, and that's Nityananda Prabhu and Advaita Acharya. Hay 2 ramificaciones principales del árbol de Chaitanya Mahaprabhu, Advaitya Acharya y Nityananda. Did you know that? ¿Sabían eso? Branches, yeah. Que hay 2 ramificaciones. ¿Lo sabían? 2 ramas. A significant position. Una posición significante. Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaur Bhaktivinoda. Advaita, Nityananda, Mahaprabhu are mentioned, and the others Gaur Bhaktivinoda, not mentioned by name. So these are and Mahaprabhu is the trunk. Entonces, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaur Bhaktivinoda. Entonces se menciona Chaitanya, Nityananda y Advaita, y los demás se menciona Gaur Bhaktivinoda. Ellos tienen un papel primordial. Yes, okay. So, I'm going to read some things that I voy a leer unas cosas que colecté y now one of the things I don't want to skip, I'll skip ahead to this point because it's very significant. Una de las cosas que no quiero saltarme, no quería saltarme este punto porque es muy significante. Advaita Acharya had 6 sons. Advaita Acharya tenía 6 hijos. And 3 of them were
devotees obedient, and 3 of them were disobedient. Y 3 de ellos fueron devotos obedientes y 3 eran desobedientes. А 3 из них были непослушны. And they deviated from the Siddhanta. They didn't follow Advaita. Y se alejaron del Siddhanta y no siguieron Advaitya. And so there was a split in the trunk of Advaita over these different opinions. Había una división en el tronco de Advaitya con diferentes opiniones. Раскол из-за несогласованности во мнениях. And this is described in the Chaitanya Charitamrita. Y esto se describe en el Chaitanya Charitamrita. And Prabhupada uses the example of his spiritual master's movement. Y Prabhupada there was also a split there. Y Prabhupada es el ejemplo del movimiento de Srila Prabhupada. Porque también estuvo ahí. And so in describing this story of the 2 opinions of the followers of Advaita, he also described the 2 opinions in the Gaudiya Math. Así que describiendo esto es la opinión de Advaitya y las 2 opiniones en la Gaudiya Math. У последователей Адвайтачари, и он также описывает и раскол из-за 2 разных мнений в Гаудия Матхе. So Prabhupada included it in the Chaitanya Charitamrita because he thought it was essentially important for us to understand. So we will discuss just briefly. Así que Prabhupada lo incluyó para потому что он считал, что это важно будет для нас понять, и мы кратко это обсудим. I think many of you know the story. Creo que muchos de ustedes conocen la historia. Maybe I can shed some more light to the story. Y tal vez pueda poner un poco más de luz a la historia. Whenever Prabhupada was asked who will be the next Acharya, he never said, this one will be the next Acharya. Y siempre que se le preguntaban a Prabhupada quién era el siguiente Acharya, él nunca dijo, este va a ser el siguiente Acharya. And Prabhupada always said, whoever follows the previous will be the next. Everybody can be the next. Y Prabhupada siempre decía, quien quiera que siga al anterior, ese será el siguiente. Cualquiera podía ser el siguiente. And that was what Srila Bhaktisiddhanta explained to the members of the Gaudiya Math. Y eso fue lo que Bhaktisiddhanta le explicó a los miembros de la Gaudiya Math. There may be acharya, there may not be, but we have to manage with a governing body. Puede que haya una acharya, puede que no, pero debemos ir con el órgano de gobierno. So manage with the GBC. If there's an acharya, everyone will know. He'll be self-effulgent. You don't have to appoint him. Así que decía, el control con el GBC, si hay un nuevo acharya, cualquiera lo sabrá porque va a ser efulgente, todo el mundo lo va a notar. And Srila Prabhupada encouraged all his disciples to become guru. Y Srila Prabhupada motivó a todos sus discípulos a volverse gurus. Did everybody hear that? Because I didn't. No. Все сейчас все слышали. Нормальный звук был? Can you say that again? If he encouraged all his disciples to be gurus. Él motivaba a todos sus discípulos a ser gurus. So, the traditional system was that a guru would appoint one of his disciples to be the next acharya, and that disciple would be in charge of the institution, and he would initiate all the newcomers. Así que el sistema tradicional es que el gurú iba a señalar a quién de sus discípulos iba a ser el siguiente, чтобы он принимал всех остальных учеников. So Srila Bhaktisiddhanta specifically said, don't do that, but rather form a governing body. Но Бхактисиддханта Сарасвати специально сказал, не делайте этого, но просто сформируйте управляющий орган. And Prabhupada said, if he had found anybody that he felt should be in charge of the institution, should be the acharya, he would have appointed, but he chose this system.
И Прабхупада говорил, что если бы он нашел кого-то, кто мог бы занять это положение ачарьи, он бы наверняка об этом сказал. Но, тем не менее, он предпочел именно эту систему, которую он выбрал. And so when Prabhupada created the GBC, he was just following what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did. И когда Прабхупада создал GBC, он следовал просто по стопам Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And he said, none of you are qualified individually, but together you can manage. И он сказал, по отдельности никто из вас не квалифицирован, но вместе вы можете управлять. So, in this section of Chaitanya Charitamrita about the followers of Advaita Acharya that deviated, then Prabhupada describes this history. И в разделе Читания Чаритамриты, где описывается раскол среди последователей Адвайта Ачарьи, Прабхупада также описывает историю Гаудия Матхи. So, after Bhaktisiddhanta left, some of the disciples thought we should appoint so-and-so as the Acharya. Когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур ушел, некоторые из его учеников решили, мы должны выбрать того-то и того-то ачарьей. Other disciples said, no, we should appoint so-and-so as Acharya. А другие ученики сказали, нет, мы должны выбрать другого человека ачарьей. Now there were two factions over who should be the next Acharya. И таким образом получился раскол на две фракции из-за того, кто должен быть следующим ачарьей. Don't you find that interesting? Вы не находите это интересным? So that custom was so deeply rooted that even though he said form a GBC, somehow or other they didn't think exactly they were supposed to do that. И таким образом эта традиция, она была настолько глубоко в них укоренена, она так глубоко укоренилась, что они не могли даже себе представить, как можно сделать по-другому. Now, as I understand, there were devotees who understood that, and they were disgusted with the whole thing, and they left the Gaudiya Math and they started their own temples, which is why in Mayapur, there's so many Gaudiya Math temples everywhere you look, and they're all different organizations and separately incorporated. Таким образом, были также и преданные, которые понимали, что то, что происходит, это неправильно, и поэтому они оставили прежний Гаудия Мат, и каждый из них основал свой собственный мат, и именно поэтому в Майяпуре сейчас так много-много разных храмов, и каждый из них — это отдельная организация. Una vez cuando tomamos una caminata de Yapa, estábamos en un bote y fuimos al Ganga y terminamos en algún lugar. No sé si alguno de ustedes ha estado ahí. ¿Estabas ahí? No fui porque tenía que trabajar ese día. Yes. Однажды мы отправились на утреннюю прогулку, мы сели в лодку, отправились по Ганге и вышли в каком-то месте и решили прогуляться немного, почитать джапу. So we were driving down the Ganga. Así que estuvimos en el Ganga, en el bote, cantando nuestras rondas. Y conforme vas al Ganga, vas bajando, vas muchos templos. Todos son similares, de un estilo bengalí, indio, musulmano. Hay muchos de ellos. И когда мы сели в лодку, поплыли, мы увидели, что было вдоль берегов очень много храмов. И они все примерно в одном стиле, таком бенгальском, мусульманском. Очень много храмов. And then you look to Mayapur Chandra Mandir, y entonces se ve Mayapur Chandra Mandir y puedes ver todos estos templos en una propiedad y aún así tiene espacio. Посмотреть на Майяпур Чандрадая Мандир, и вы можете понять, что все эти храмы могут уместиться в одном этом храме, и при этом еще место останется дополнительное. So I saw a lot of symbolism in that. Así que vi muchos simbolismos ahí. Here is one movement with one GBC aquí hay un movimiento con un GBC todos juntos, un gran proyecto, aquí hay un movimiento y aquí hay un movimiento que se dividió y muchos pequeños templos divididos en todas partes. Которое как бы объединяет все предыдущее. I'm sorry, Maharaj, I got lost a little bit. The Mayapur Chandra Mandir represented the unification. And all those Gaudiya Math temples represented, it was like the external representation of the split.
El mandir de Mayapur representa la unificación y todos esos templos divididos representan la división. So when we would go on our morning walk, we would walk down to the Jalangi, and when we would come back, we'd have this beautiful view, a distant view of the Mayapur Chandra Mandir, and sometimes we would stop and we would talk about it. Así que cuando estábamos caminando sobre el río, llegamos al Galangi y en un punto volteamos a ver y tenemos como vista este hermoso Mayapur Chandra Mandir. So one time we were looking at the temple and I told the devotees, I said, what I see in this temple is a manifestation of Bhakti to Prabhupada. That's what I see. I don't just see a building. I see without this Bhakti and unification, all right, without this dedication to Prabhupada's order, we wouldn't have the temple. So the temple is a manifestation of the order and the devotion to the order. You could say that in 2 sentences. Así que cuando yo vi el templo, lo que yo vi era la manifestación del seguimiento de la orden de Prabhupada, de la manifestación de seguir las órdenes de Prabhupada en el templo. Prabhupada used the story of the split of the sons of Advaitya to warn us to not do the same thing in ISKCON and give the example of the Gaudiya Math and how it lost much of its potency because of the split. Así que Prabhupada manifestó esto, ¿no? Cómo no continuar los pasos de la Gaudiya Math que se dividieron y ahora están en solo pequeños templos. Y en este caso aquí tenemos a Mayapur Chandra Mandir. Since Prabhupada went to the West and set an example, a lot of the successors of those Gaudiya Maths have also gone to the West, following Prabhupada's footsteps and been successful also, which is what Prabhupada wanted, what Bhaktisiddhanta wanted. Y ya que Prabhupada fue al occidente y tuvo éxito, the disciples of Prabhupada's godbrothers, following Prabhupada's example, I got it. Some of them came to the West and have made many disciples. So it's not exact. What I'm saying is the Gaudiya Math is not exactly in the same situation it was in 1970. It has done, some of those branches have done preaching, but the inspiration was Prabhupada coming to the West. Así que lo que estoy diciendo es que cuando Prabhupada vino al occidente, estos discípulos regresaron al oriente y ellos hicieron discípulos, estaban siguiendo la orden de Prabhupada. So Prabhupada concludes this discussion in one purport by quoting the verse Yasyadeve para bhaktiryate devi tataguru. If you have faith in the order of the Guru, you'll be successful. Así que Prabhupada concluye esta cita para Bhakti y dice, si tú tienes fe en el Guru, vas a tener éxito. You're breaking up. То вы будете успешны. Could you hear me? Was that okay? You break up periodically. I'm sorry. At least on my side. I don't know for the others. I will ask the devotees. Преданные, меня нормально меня слышно? Yeah, you're breaking up. I don't know if there's anything you can do. Преданные, хорошо меня слышно или нет? Или я... The Russian devotees say it's okay. Okay. So, and your image gets frozen all the time, Maharaj. That's ecstasy, don't worry. Le está diciendo que se congela su imagen y él dice que es éxtasis, no te preocupes. It's called being stunned. Dice, se llama atónito. Estar atónito. I hope you don't believe me. Espero que no me crean. You know what's really funny, really interesting? ¿Saben que realmente es chistoso, curioso, que es interesante? Sometimes Prabhupada
would say something really heavy, but it was a joke, and nobody knew it was a joke. Algunas veces Prabhupada decía algo muy duro, pero era una broma, pero nadie sabía que era una broma. So he'd say something heavy, and the devotees would ask questions, and they were all worried. And they didn't understand. Entonces, they didn't know Prabhupada was joking. Entonces decía algo muy duro y los devotos estaban preocupados, tratando de buscar una respuesta, hacer algo, pero no sabían que era una broma de Prabhupada. And sometimes he's joking. He's playing into the mentality of his disciples, that, talking like, saying something foolish, like they would say. Y algunas veces estaba bromeando, como entrando en la mentalidad del discípulo, diciendo algo tonto como que ellos pudieran haber dicho. So one time Prabhupada said, when we take over the world, they will ask someone, do you believe in Krishna? If they say no, then we'll shoot them. The military will walk down the street. Do you believe in Krishna? Yes, I do. Okay, you? No, we'll shoot them. Because that's how, at 20 years old, it's kind of how we were thinking. And everybody thought Prabhupada was serious. He was just joking. Una vez Prabhupada estaba diciendo que una vez que tomemos el mundo, los Hare Krishnas, un Hare Krishna iba caminando por la calle y iba a haber militares y le iban a preguntar, ¿eres Hare Krishna? Y iba a decir, no, sí, entonces le iban a disparar. Entonces, él estaba hablando así porque los jóvenes pensaban de esa forma, pero en realidad él estaba bromeando. Pero ellos lo tomaron como algo muy serio. Yeah. It gets kind of dangerous when your temple president thinks the joke was actually serious. And he's, forcing kind of strange strictures on people in the temple. Y de hecho es peligroso cuando el presidente del templo piensa que es serio porque forza ciertas restricciones, pero realmente era una broma. If a leader believes it. O sea, si fuera presidente del templo escuchando esto, pues pondría restricciones muy peligrosas, ¿no? Yes. So one time, devotees used to talk a lot about what it's going to be like when the world's Krishna conscious. Y a los devotos les gusta mucho hablar sobre cómo será el mundo cuando se vuelva consciente de Krishna. Y Prabhupada dijo, we will have that, we will do this, we will do that. Prabhupada decía, haremos esto, tendremos esto, vamos a ver esto. Мы будем делать так, мы будем делать то, все будет вот так, все будет эдак. Un gran perro en la playa un día que estaba caminando. And there was a big dog on the beach where they were walking. Y Prabhupada estaba jugando con ellos, les dijo, vamos a tener un gran perro. And Prabhupada joked with him, and we will have a big dog. Estos fanáticos de 20 años diciendo, ¡Jai, Prabhupada! And all these 20-year-old fanatics said, ¡Jai, Prabhupada! Entonces Prabhupada volteó a verlos y dijo, no necesitamos un perro. We will not have we don't need a dog. Algunas veces bromaba con los devotos. Прабхупада сказал, да не будет у нас никакой собаки, нам она не нужна. Он таким образом шутил над ними. Entonces, significado Prabhupada usa una palabra en sánscrito muy fuerte que es asara. In this purport, Prabhupada uses a heavy word, it's Sanskrit word, asara. И в этом комментарии Прабхупада использует такое тяжелое санскритское слово асара. Asara significa no. You disobey the order of your guru, and then you have no shakti. You become impotent for spreading Krishna consciousness. И асара означает, что вы potente para esparcir la conciencia de Krishna. Указаниям вашего гуру, и таким образом вы теряете свою шакти, свою энергию. So the example Prabhupada gave was that some of his godbrothers were fighting amongst one another who would get the Gaudiya Math properties. El ejemplo que Prabhupada estaba dando es que algunos de sus hermanos espirituales estaban peleando sobre la Gaudiya Math, sobre quién iban a tener más derechos que otros. It went even to court. They were fighting over which of those two sides would get which properties. Incluso fue un asunto legal de cuál de los dos lados iba a tener más propiedades. So that was, in the late 1930s that happened. Así que a finales de los 30 eso pasó. And this will give you an idea of how deep the argument was and how slow the Indian
judicial system is Prabhupada wrote the purport about 30 years later, it was still in court. No, Así para 40. Yeah, almost 40 years later, it was still in court. Para que se den cuenta de lo largo que son los sistemas judiciales en India, después de que Prabhupada escribió este certificado, 30, 40 años después todavía seguía el caso en juicio. So then Prabhupada gave an example. He said, I didn't get the property, but I got the power to preach by following his order. Entonces Prabhupada dijo, no tengo la propiedad y no tuvieron la propiedad. Now, there's something really important to notice in these purports. Así que hay algo muy importante para notar en este significado. When you read these purports, you understand that Prabhupada clearly understood what Srila Bhaktisiddhanta wanted. He wasn't doubtful. He had a very clear idea. Когда вы читаете эти комментарии, вы можете понять, entonces Prabhupada, él entendió realmente lo que Bhaktisiddhanta quería en el corazón, cuál era su deseo, su instrucción. Ему очень четко было это понятно. And he clearly explains what it is that Bhaktisiddhanta wanted, that he understood. And then he concludes, that's why I was successful and they weren't. Y entonces, viendo lo que estaba pasando, él se daba cuenta como de qué tipo de instrucciones no eran exitosas. So Prabhupada said, if they don't follow the order, they're useless. And I don't think that's difficult to understand. Así que Prabhupada decía que si no sigue las órdenes es difícil de entender. If we don't follow Prabhupada's instructions, then spiritually speaking, si no sigues las instrucciones de Prabhupada, hablando espiritualmente, somos inútiles, no somos capaces de lograr nada. So with the order of Guru, you're useful. Without the order of Guru, or going against the order of Guru, you're useless. Con la orden del Guru eres útil. Sin la orden del Guru no eres útil. Вы имеете большую пользу, но не следуя его приказу, вы совершенно бесполезны. Now, many times I've told you a story about two disciples that Prabhupada rejected. Muchas veces he contado la historia de dos discípulos que Prabhupada rechazó. And the reason he rejected them is because they were asking him questions and they were not accepting his answers. Y la razón por la que la rechazó es que les estaba haciendo preguntas y ellos no aceptaron las respuestas. And so when it became clear to Prabhupada that they were just arguing and weren't going to accept him, he said something really interesting. Así que cuando se volvió claro que no estaban aceptando sus respuestas, dijo algo. He said, "You don't need a spiritual master." Le dijo, ustedes no necesitan un maestro espiritual. You're very advanced. Son muy avanzados. I need a spiritual master. Yo necesito un maestro espiritual. He said, go out in the world and enjoy it. Les dijo, vayan, salgan al mundo y disfruten. That's an example of useless. Es un ejemplo de ser inútil. And then he said, get out of here. Y entonces le dijo, get out of here. Salgan, largo de aquí. И затем он сказал, проваливайте отсюда. Они только беспокоили Прабхупаду, они были совершенно бесполезны. So it's proper for us to think es apropiado para nosotros pensar espiritualmente que podemos tener un valor muy grande, podemos ser inútiles basados en cómo estamos siguiendo la instrucción de Prabhupada. Правильно думать, что мы с духовной точки зрения можем быть полезны или бесполезны в зависимости от того, как мы следуем наставлениям Прабхупады.
Said the same thing to the cockroach. Kabalachi dice que eso mismo le dijo a las cucarachas, salgan al mundo y disfruten. Que Prabhupada le dijo lo mismo a las cucarachas. He threw a cockroach or a butterfly or something out the window and said, "The world is yours, enjoy." Sí, una vez sacó una cucaracha por la ventana, la aventó y le dijo, sal, el mundo es tuyo. Give you an example. Les voy a dar un ejemplo. We all have this experience. Todos tenemos la experiencia. Doesn't matter who you are. No importa dónde eres. Make an effort. Si haces un esfuerzo de cantar tus rondas muy bien, puede que obtengas realizaciones muy profundas. Más allá de... Совершенно не имеет значения, кто вы. Если вы приложите усилия к тому, чтобы воспевать очень-очень хорошо, вы можете получить такие реализации, которые находятся далеко за пределами вашего реального уровня. Or if you distribute Prabhupada's books, or you go on Harinam Sankirtan, si vas a... you can get very deep realization. Y si tú vas a distribuir libros de Sankirtan, vas a Harinam, vas a tener realizaciones muy profundas. Очень-очень глубокие реализации. Even you're a neophyte. Incluso si eres neófito. Even you're otherwise useless. Incluso si eres de otra forma inútil. В противном случае вы бесполезны. And if you don't chant nicely and don't follow principles, you will also get realization that you're the body. Si escuchas, and you should enjoy Maya. Si escuchas adecuadamente y sigues las instrucciones, tienes realizaciones, no vas a caer en las garras de Maya. Y вы хотите наслаждаться Майей. So, you could say in a sense, we are neutral. Podemos decir, depending on our ability to follow Prabhupada's orders, we will have deep realization or we'll have material realization. Podemos decir en esencia que somos neutrales y que dependemos de la institución, de las instrucciones de Prabhupada para obtener esto. Мы либо получим духовные реализации, либо мы получим материалистичные реализации. And Prabhupada gives it another example. И Прабхупада дает другой пример. Y Prabhupada dio otro ejemplo. Es interesante. It's a critique on the Gaudiya Math and their failures. Está en el Chaitanya Charitamrita, es una crítica a la Gaudiya Math y a sus fracasos. Читание Чаритамрити. Sus divisiones. И это критика Гаудия Матха, и она написана ради нашего блага. So, most of you know that around 1932 or so, Srila Bhaktisiddhanta sent disciples to spread Krishna consciousness in London, and he was giving them money every month to do that. Y muchos de ustedes saben que en 1932 Srila Bhaktisiddhanta mandó discípulos a Londres y les dio el dinero para que fueran a predicar. Ежемесячно высылал им деньги. Did anybody not hear that? ¿Alguien no escuchó eso? I think it's your connection because I can see other devotees properly and they say everything is okay. But my internet connection is also not very good. So. All right, we're going to check in one more time. Está preguntando porque de momento él no escucha a la traductora de ruso y están averiguando eso. Y bueno, dice la traductora que los rusos sí lo escuchan bien, pero él luego la ve que se congela, entonces piensa que no lo escuchan bien. Yes, Maharaj, everybody heard what I said. Okay, all right. I have to move to another city. Dice que se tiene que mudar a otra ciudad porque en la suya le... Yes, Maharaj, you can move to Siberia. We have a very good internet here sometimes. Debe de mudarse a Siberia porque tiene muy buena... Y tenemos otra ciudad algunas horas por aquí donde vamos a atravesar un centro. Y todos están invitados a venir. So, Así and it will have good internet. Y ahí vamos a tener buen internet. So they were not successful, and Prabhupada explains why. Así que la Gaudiya Math no es exitosa y Prabhupada está explicando por qué.
He said their real motive was not to preach, but their real motive was to become acknowledged as preachers in the West and come back to India and exploit that so-called success. He said that was their motive. Therefore, they failed. Así que decía que el motivo por los que ellos fueron no es que quisieran ser predicadores, sino que querían ser reconocidos como predicadores del Occidente, por eso fracasaron y después querían regresar a India y tener los honores de esto. Yeah. Okay. So, I have another story. Así que tengo otra historia que es muy interesante. Probably most of you know the story that Advaitya Acarya was 52 years older than Lord Chaitanya, so he was respected by Lord Chaitanya. Así que probablemente ustedes conocen la historia, pero Advaitya Acarya tenía 52 años de edad, así que era mucho más grande que Chaitanya Mahaprabhu y era respetado por él. Advaitya Acarya is totally in the mood of servant of Mahaprabhu, so he didn't like to be respected. Así que Advaitya Acarya estaba totalmente en el humor de servirle a Mahaprabhu, así que no esperaba recibir ningún respeto por parte de él y no le gustaba. Todas las expansiones de Krishna están en el humor de servicio. Incluso Mahavishnu, que es Krishna mismo, está en el humor de servicio. Несмотря на то, что Адвайта Ачарья является Махавишну, он находится в настроении слуги. And a devotee does not like it when Krishna serves them. Y a un devoto no le gusta cuando Krishna le sirve. So Advaitya Acarya had a plan. He would speak Mayavad philosophy, and then he knew that would make Lord Chaitanya mad. Lord Chaitanya would chastise him, and then he'd be very happy. Así que Advaitya Acarya sabía cuál era el plan de Mahaprabhu y solía predicar filosofía impersonalista para ser castigado. Y él era muy feliz cuando era castigado. Well, there was another devotee. Había otro devoto. His name was Kamalakanta. Que su nombre era Kamalakanta. And he made an offense. Y cometió una ofensa a Advaitya Acarya. He said, Advaitya Acarya is a debtor to the king. He owes him money. Y le dijo, Advaitya Acarya es un deudor del reino, le debe dinero. God himself has a debt. Dios mismo tiene una deuda. But Lord Chaitanya got so mad at him. He chastised him and he said, I never want to see you again. Así que Lord Chaitanya se molestó mucho con él y le dijo, no quiero volverte a ver otra vez. And then Advaitya Acarya went to Mahaprabhu and said, why is it you showed more mercy to Kamalakanta? You didn't reject me and you rejected him. Y le dijo, Advaitya Acarya vino con Mahaprabhu y le dijo, ¿por qué mostraste más misericordia que Advaitya Acarya? Le dice, ¿por qué no mostraste esa misma misericordia? Que Kamalakanta dice, él estaba considerando el regaño como una misericordia y como el Kamalakanta fue regañado, sintió que se le daba más misericordia a él. Don't you find that interesting? ¿No lo encuentran interesante? You know, let's say I get upset with you. Digamos que yo me molesto con ustedes. But I get really upset with Pero somebody else. realmente me molesto mucho con alguien más. You would probably think, I'm glad he didn't get as upset with me as he did with him. Y probablemente van a decir, estoy contento de que no se enojó tanto conmigo como lo hizo con él. We have it all backwards. Pero todo lo estamos al revés. When you're chastised, it's all mercy. Cuando estás regañado, todo es misericordia. Yeah, so it's hard to cover everything in such a short time. Es difícil cubrir todo en este pequeño pedazo de tiempo, pero I wanted to read.
Pero también quiero leer some verses from Chaitanya Charitamrita. algunos versos del Chaitanya Charitamrita. короткий срок обговорить, поэтому я бы хотела кое-что сказать, что я нашел в Чайтанье Чаритамрите. This is a verse by Advaitya Acharya confirming that he's a servant of Krishna. Este es un verso de Advaitya Acharya confirmando que es un sirviente de Krishna. I'll recite it in Bengali. This will make it sweeter. Lo voy a recitar en bengalí porque lo va a hacer más dulce. Chaitanya Yeradasa Muni Chaitanya Yeradash Chaitanya Yeradasa Muni Tanra Dasheradas. Translation: I am a servant of Lord Chaitanya, a servant of Lord Chaitanya. I am a servant of Lord Chaitanya and a servant of his servants. Traducción: soy un sirviente del Señor Chaitanya, soy un sirviente del Señor Chaitanya, soy un sirviente del Señor Chaitanya, soy un sirviente del Señor Chaitanya y del sirviente del Señor Chaitanya. Next verse. Siguiente verso. Itabali nachegaya hunkara gambira chaneke vashila acharya hana shutira. Saying this, Advaita Prabhu dances Di and esto, loudly Advaita Prabhu canta y canta dulcemente. So that makes him very happy to be a servant and to be chastised like Así que lo hace muy feliz ser un sirviente y ser castigado por él. Yeah. So I want to see if you have any questions. I'll go to the chat. Así que quiero ver si tienen alguna pregunta. Voy a ir al chat. My slow computer can't even. Mi computadora está tan lenta que sin siquiera me puede abrir el chat. Hay un comentario de Tanya. From Tanya or from Facebook? Tanya. From Tanya. From Tanya. Should I read that or you will read that? I can read it. There's an incredible Hay una increíble afirmación en la Vyasapuja libro en la ofrenda de Prabhupada Bhaktisiddhanta de 1936 que dice que hoy me recordó esto. Él es el Jagat Guru, el Gurú de todos nosotros. La única diferencia es que algunos de ellos lo obedecen con todo el corazón, mientras otros no lo obedecen a él directamente. Есть удивительное утверждение в отношении Вьясапуджи по отношению 1936 года Шрила Прабхупады, который он написал Шриле Бхактисидданте Сарасвати. И мне напомнила эта тема. Утверждение такое. Он является джагат-гуру, то есть гуру для всех нас. Единственная разница заключается в том, что некоторые подчиняются ему, следуют ему всем сердцем, в то время как другие не подчиняются ему напрямую. One reporter asked Prabhupada, how many disciples do you have? Cuando le preguntamos a Prabhupada, ¿cuántos discípulos tienes? He said something like, everyone is my disciple, some admit it, some know it, and some don't. Y Prabhupada decía, todos son mis discípulos, algunos lo admiten y algunos no lo admiten. After all, he's Jagat Guru. Y después de todo, él es Jagat Guru. Hare Krishna. So, you have any questions? Así que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta pueden escribirlo en el Facebook y lo paso aquí a Zoom porque nadie tiene preguntas. Estoy esperando si tienen preguntas. Creo que no he dicho nada controversial, por eso no tenemos estas preguntas. Tenemos preguntas. Well, I have a controversial question. All right. Who is useless and who isn't? Bueno, tengo una pregunta controversial. ¿De quién está escuchando, quién no? Yeah. So Prabhupada explained. Así que Prabhupada está explicando. You could never pay your spiritual master back, but nunca le vas a poder pagar a tu maestro espiritual, pero puedes intentarlo por esparcir la conciencia de Krishna. Es la mejor forma de pagarle de vuelta.
вернуть свой долг своему духовному учителю, но вы можете попробовать тем, что вы будете распространять сознание Кришны. Вот так вы будете платить ему этот долг. Some devotee, disciple of Prabhupada, went to Radhakund to take shelter of the Babajis. Algún devote discípulo de Prabhupada fue al Radhakund para tomar refugio de los Babajis de ahí. And Prabhupada said, "What have they done to spread Mahaprabhu's movement?" Y Prabhupada dijo, ¿qué han hecho ellos para esparcir el movimiento de Mahaprabhu? In other words, he's saying, you want to take shelter of someone who's advanced, but this is the symptom of advancement, that they've done something to save the conditioned soul. Y en otras palabras, él está diciendo, tú tienes que tomar refugio en alguien que está avanzado, pero el síntoma del avance son las acciones que están haciendo para esparcir el movimiento del Señor Chaitanya. Симптом продвинутости заключается в том, что кто-то делает что-то много для продвижения Санкиртана Махапрабху. Like we were saying, como estábamos diciendo, Advaitya está viendo la condición del mundo, está llorando, está sintiendo el sufrimiento. Ese es un avance. Как мы уже говорили, Адвайтачарья, он видит положение мира, он плачет из-за положения обусловленных душ. И вот это и есть симптом продвинутости. So that's how Prabhupada calculated. Así es como Prabhupada lo calculó. Not the only criterion, but a major criteria. No el único criterio, pero el criterio mayor. Но один из. And when he was asked, cuando se le preguntó, how do you know who is the spiritual master? ¿Cómo sabes quién es el maestro espiritual? И когда его спросили, как вы узнаете, кто является духовным учителем? You understand by seeing how many people have become jewel-like by his touch. How he's made them devotees by his touch. That's how you know he's Guru. Tú lo sabes por ver cuántas personas se han vuelto devotos por su toque, por su inspiración. Así es como sabes quién es el Guru. But not just that he's made them neophyte devotees. He's made them devotees who are also compassionate and who want to share Krishna consciousness. Pero no solo que ha hecho devotos neófitos, sino que está haciendo devotos que muestran compasión. Которые также проявляют огромное сострадание и хотят распространять сознание Кришны. So we have another question in Ruski. Tenemos otra pregunta de Ruski. De Katerina. I think it's a comment. She says, the one who follows the el que sigue las órdenes del maestro espiritual es inútil, es útil y otros son inútiles. Es aquellos que no siguen su sadhana. Gracias, sadhana, por esta clase. Fue increíble. Por favor, acepte mis humildes reverencias. Así que creo que es fácil entender. ¿O quieres decir eso en Ruski? Комментарий от Екатерины. Тот, кто следует наставлениям духовного учителя, полезный. Остальные бесполезны. Те, кто не следует садхане. Махарадж, примите наши поклоны. Спасибо огромное за лекцию. Она была удивительна. Харе Кришна. How useful were you before you became a devotee for ¿Qué tan útil eras antes de que se fueras devoto para ayudar a las personas? Насколько вы были полезны до того, как вы присоединились к сознанию Кришны? Насколько вы были полезны в помощи другим? We could either give some people sense gratification, ya sea or que maybe we le just hacemos, annoy people tal vez le damos a las personas gratificación sensorial o solo desagradamos a las personas. Era lo mejor que podíamos hacer. Наслаждение чувств, какое-то чувственное наслаждение, либо просто их раздражали. Это все, что мы можем делать. I can offer some service. Puedo ofrecer algún servicio, puedo ayudar a las personas física y emocionalmente, pero no puedo que salgan del mundo material. Eso es inútil. Помочь каким-то образом людям, но я не могу их вытащить из материального мира, поэтому в этом смысле я бесполезен. And how useful can you be if you can't even get yourself out of the material world? ¿Y qué tan útil puede ser si no puedes ni siquiera salir del mundo material? Себя не можете вытащить из материального мира. So that's the idea. Así que esa es la idea de inútil. В этом идея. So that we understand the usefulness. Entonces entendemos las utilidades, ya sea prashada, Bhagavad prashada, las palabras del Guru, las obtienes su misericordia y de esa manera tú la das. Я себя просада, Бхагавад прасада. То есть мы получаем милость от Гуру, и мы становимся полезным.
you have this beautiful story in the Bhagavatam where Krishna departs and Arjuna loses all his Shakti. He's just totally miserable. Tienes esta increíble historia de Krishna se va y Arjuna pierde toda su Shakti, todas sus fuerzas. Es increíble. And how does he get his Shakti back? He remembers Krishna's instructions. ¿Y cómo obtiene de nuevo su Shakti? Recuerda las instrucciones de Krishna. Yesterday I was listening to a story of a devotee. Ayer estaba escuchando la historia de un devoto que dejó la conciencia de Krishna y completamente se alejó de la conciencia de Krishna por muchos años. Историю об одном преданном, который оставил сознание Кришны и много-много лет не имел никакой связи с преданными. And then came back to Krishna consciousness. Y después regresó a la conciencia de Krishna. To understand how it was possible to ever leave. Tratando de entender cómo fue posible que se haya ido. Coming back and everything becomes normal again. Y regresó y todo se volvió normal otra vez. Back to your normal self. Va de regreso a su normal yo. Our normal self is under the guidance of a pure devotee. Nuestro normal yo es bajo la guía del devoto puro. And without that guidance, y sin esa guía no estamos en ningún lado. Guaranteed. Garantizado. Гарантированно. We have Aman. Aman. Comment. Well, we have more questions. There is a question from Vitaly. Vitaly tiene una pregunta. Как радостно и спокойно принимать то, что тебя отчитывают? How to accept with joy and peace? ¿Cómo aceptar con felicidad y paz cuando has sido castigado? ¿Cómo puedes aceptar un castigo con felicidad y paz? Porque you have to see it as affection. Tienes que verlo como afecto. Вы должны видеть отчитывание как проявление любви. If nobody cares about you, nobody's going to chastise you. Si no le Если о вас importas никто a не nadie, nadie te va a заботится, вас castigar. никто не будет отчитывать. They'll just let you destroy your life. Solo te va a Они dejar просто que позволят вам destruyas tu разрушить vida. вашу жизнь. And if you're being chastised, it's probably Si because eres the person regañado, chastising you es realizes porque la that's the persona only que way te you're going to regaña es la única understand. forma en la que vas a И, скорее entender. всего, вас отчитывают именно потому, что человек, который это делает, понимает, что это единственный способ заставить вас понять, что вы делаете что-то не так. You know, when you're a kid and you're like about to put your hand in a fan or something and your mother grabs it and goes, don't ever do that. You understand. Oh, I must have done something wrong because she loves me. And she wouldn't, so that pounding her fist in my hand is a sign of love. Como cuando eres Например, un когда niño вы, как маленький y tu ребенок, пытаетесь mamá, y засунуть tú пальцы в metes tu движущийся mano вентилятор, en вас un, хватает мама en за un руку, начинает ругать вас и ventilador стучать y вас tu по mamá te jala la mano вашей y dice, ручке. nunca vuelvas a hacer Никогда eso этого y не te делай. И regaña. вы понимаете, да, похоже, я Se сделала siente что-то не feo, так. pero realmente lo hizo para You ever cuidar have tu that integridad. experience, ¿Han tenido Vitaly? esa experiencia? ¿Has У вас tenido был esa такой опыт, experiencia, Виталий? Vitaly? If you know the person loves you, Si then cuando even sabes when que they la persona slap you, te ama, entonces it's cuando a te love slap. regaña es You know porque es un you know it's síntoma out de of, amor. it's for your good. Sabes que es por tu Когда beneficio. человек вас любит, и он вас начинает, скажем так, шлепать, таким образом вы понимаете, что это шлепок любви, потому что он делает это из любви к вам. So the spiritual master doesn't just become angry because he can't control his anger, but he becomes angry if he sees it's necessary. Así que el maestro espiritual se molesta no porque no puede controlar su enojo, sino porque ve que es necesario. Он становится таким, потому что он... Sorry, Maharaj, I got the last part. Well, he only becomes angry if he knows it will be for your good. Y él solo se molesta si sabe que va a ser por tu bienestar. Только тогда, когда он знает, что это будет для вас полезно. So you should feel the same way. Así que debe sentirse de la misma forma. Because the spiritual master doesn't wake up in the morning and think, oh, who do I get to chastise today? This is fun.
Porque el maestro espiritual no se levanta en la mañana y dice, oh, ¿a quién voy a regañar ahora? Quiero un poco de diversión. But if he sees you walking off a cliff about to kill yourself, he's going to scream at you. Pero si ve que estás subiendo por la colina y te vas a aventar, te va a decir detente. And if he lets you walk off the cliff, that means he doesn't care. Y si te deja pasar sobre la colina, significa que no le importas. So whenever you get chastised, it means the person chastising you cares about you. Así que quien sea que te esté castigando, la persona que te está regañando, le preocupas. So at least that much we understand. Por lo menos eso es lo que entendemos. So now can I chastise you? You ready to be chastised? Ahora los puedo regañar. ¿Están listos para que los regañe? Вы можете звук включить, если надо, Виталий. No, I need a good reason to chastise. No, necesito una buena razón para castigarte. Причина, чтобы это сделать. Виталий Прабhu, вас не слышно, только шум. Yeah, Vitaly, you have to sell 100,000 of my. You have to figure out how to sell 100,000 of my books in Russian, otherwise I'll chastise you. Vitaly, tienes que figurar. Yeah. Tienes que averiguar cómo vender 100,000 de mis libros en ruso, si no te voy a regañar. Виталий Прабу, у вас только шум слышно. Выключите тогда, пожалуйста, микрофон. Вообще очень-очень плохой звук. Я не знаю, вас не слышно было. Спасибо. Sorry, the sound. That's what Prabhupada would do that, you know. Distribute this many books. Prabhupada eso diría. Distribuye tantos libros. Why you're not distributing? ¿Por qué no estás distribuyéndolos? ¿Por qué no lo estás publicando? ¿Por qué no lo estás imprimiendo? Почему вы не печатаете? Почему вы не издаете? That's what's needed. Es lo que se necesita. De otra forma no se hace. Иначе мы ничего не добьемся. I need to do that more. Necesito hacer eso más para que se hagan más cosas. Чтобы больше дел делалось. We have so many projects that are on eternal pause. Tenemos tantos proyectos que son eternamente, que han pasado eternamente y no sé cuándo van a terminar. We have to start chastising. Tenemos que empezar a regañar. Get it done. Háganlo. Делайте уже ahora. Do it. Háganlo. Делайте. Okay. So we need that. Algunas veces necesitamos eso. Da? Da? Yeah. Yes, Maharaj. Chastisement is coming, everyone. El castigo viene. El regaño viene para todos. Pónganse listos. Скоро на вас бомбы полетят. Las bombas se van a echar pronto. Es una misericordia. Okay. Next question. Yes, Siguiente pregunta. One more question about Advaitya Acharya. What about Mahalakshmi and Mahavishnu? Is Advaitya Acharya the manifestation of both? Because una pregunta de Guadalupe. ¿Qué acerca de Mahalakshmi y Mahavishnu? Advaitya Acharya es la manifestación de ambas. ¿Por qué no es una dualidad? No, Lakshmi is manifestation. No, Lakshmi es una manifestación de Radharani. Advaita is Mahavishnu and Sadashiva together. Advaitya es Mahavishnu y Sadashiva. Sadashiva is the original form of Lord Shiva in the spiritual world. Sadashiva es la forma original del Señor Shiva en el mundo espiritual. We have another question below that, no? Hay otra pregunta abajo de esta, ¿no? Aman. Преданный не любит, когда Кришна ему служит. Когда преданный не любит, он служит Кришне. Аман Прабhu, простите, я могу неверно понять ваш вопрос. I'm sorry, Maharaj, I'm trying to understand the question. Es que no entiende la pregunta en ruso. Está tratando de entender. В лекции услышал, что преданный не любит, когда Кришна ему служит.
И в связи с этим вопрос, когда преданный не любит, когда и Кришна ему служит, вот в этот момент, когда преданный не любит, он служит Кришне? То есть, получается, вот эта нелюбовь, непринятие служения Кришны, является ли это проявлением его служения? Да. Все, поняла. Хорошо, спасибо большое. So, in your class, you En tu said clase that a dijiste devotee que doesn't like los devotos when no les Krishna gusta cuando serves him. Krishna les sirve a él, But when this pero devotee cuando estos is devotos manifesting se that he doesn't manifiestando like it, so is que no that le in and of gusta, itself a ¿ese es service un to estado Krishna? ofensivo de servicio para Krishna? You could say that. ¿Podrías decir В eso? каком смысле, да. But it's kind of a passive shantaras mood more than a service mood. Es como un No, humor de You could say it's the shantaras. foundation for a service mood. Se puede decir que es la Это base основа для del духа humor. служения. Но I это don't больше... want to say it's not service, but there No digo is que no es more service to be servicio, done than pero es that. más servicio. Я не могу сказать, что это не Hay más является servicio que служением, но hacer que есть ese. более другое служение, больше служения, которое может быть сделано. То есть это больше настроение шантарасы. It's not, you can't say, I don't want Krishna to serve me and then do nothing. No quiero que Krishna me sirva I y don't no want haga Krishna to nada. serve me and do nothing, right? Hacer nada. Yeah, that's not. Eso no es lo Не correcto. то, что я не хочу, чтобы Кришна мне служил, и при этом я сам ничего не буду делать. Нет, так не должно быть. So it's, it's a starting point. Es un punto de comienzo. Это шаг один, начальная точка отсчета. Okay, the next one. Next Siguiente question from Daria. de Что если Daria. не получается распространять сознание Кришны? Есть страх, что не поймут, отвернутся люди. То есть есть попытки и желания, но в то же время не получается. Нет тех, кто приходит в сознание Кришны через меня. Означает ли это, что я бесполезна, даже если я стараюсь? Спасибо. The question is La pregunta es from Daria. De Daria. What if I can't ¿Qué tal si yo no puedo esparcir la conciencia de Krishna? Hay un miedo de que las personas no van a entender y que van a darme la espalda. Así que estoy intentando, hay un deseo de esparcir la conciencia de Krishna, pero al mismo tiempo fracaso. Así que no hay personas que vengan a la conciencia de Krishna a través de mí. ¿Eso significa que soy inútil? Aunque lo esté intentando, no. No. Keep trying. Síguelo intentando. You'll get results. Vas a obtener resultados. And even if you don't get results, at least incluso si no obtienes resultados, lo vas a síguelo intentando. Before Prabhupada came to America, antes de que Prabhupada viniera a Estados Unidos, no había muchos resultados. Keep trying. Síguelo intentando. You'll get results, don't worry. Y vas a obtener resultados, no te preocupes. You're sincere and you pray, eres sincero, si eres sincera y oras, vas a obtener resultados. Okay. Daria says, thank you. There is a question from Ananda. Hay una pregunta de Ananda. Will you read it? Or should I yeah, I have a bit of a problem with the statement Debería leerlo. Sí, tengo un poco de problema con la afirmación de que podemos ver a grandes gurús por medio de aquellos devotos. Yo sé que muchos de los devotos que son sinceros son maravillosos y que gurús fueron, de hecho, yeah, but we have only 4 minutes sus gurús fueron mostrados mientras estaban haciendo drogas. Eventualmente dejaron esto. ¿Cómo resolver esta contradicción? Y él dice que es una pregunta muy dura. Я знаю многих искренних, удивительных преданных, чьи гуру были на самом деле показными, то есть они показывали шоу, в то время как сами потребляли при этом наркотики, в конечном счете оставили искон. Как разрешить это противоречие? Well, the understanding is if you are not pure, el entendimiento es el miedo de que si no eres suficientemente puro, no vas a cambiar el corazón de las personas.
there might be some external show and it looks like Puede everybody's haber doing un fine. short externo y But parece que todos le unless the están guru is pasando bien, pure, pero a menos que el guru sea the puro, purity won't la manifest in pureza the no se va a lives of his manifestar followers. en la vida Может de быть, los какое-то seguidores. шоу показное, но если сам гуру не является чистым, то никаких изменений в жизни его последователей не произойдет. Let's just say it won't last. Digamos que no va a durar. It might look like it's going well, Puede but it won't parecer last como if the que guru se is va not bien, pure. pero no va Можно сказать a так, durar. что это не продержится долго. То есть, может быть, какие-то изменения и будут, но если гуру не является чистым, они не продержатся долго. If your guru is taking drugs, Si tu guru está tomando drogas y tú no lo dejas, vas a terminar tomando drogas. Наркотики, а вы его не оставляете, то вы сами закончите тем, что будете употреблять наркотики. The next question. The Siguiente line pregunta. between ¿Cuál es la Krishna línea consciousness entre and esparcir la committing conciencia offense? de Krishna y cometer ofensas? Следующий вопрос. В чем Es otra pregunta. грань между распространением сознания Кришны и совершением оскорблений? I'm not exactly sure No estoy exactamente seguro del contexto, pero te voy a dar una respuesta general. La línea es respeto y humildad. Si tú respetas a las personas y eres humilde con las personas, no vas a cometer ninguna ofensa. Я не совсем понимаю контекст этого вопроса, но я дам такой усредненный общий ответ, что вот эта грань, она находится на уровне уважения и смирения. И если вы уважаете людей, вы проявляете свое смирение, то все хорошо. I'm sorry, Maharaj, I got lost with the last verse. So if we show respect and humility, then we won't make offense. No vamos a hacer ofensas. Y no hacer ofensas también. То мы не совершим этих оскорблений. Yeah. Thank you. And in answer to Ananda's question, y respondiendo a la pregunta de Ananda, si no eres consciente de Krishna, no puedes esparcirlo. Esparces algo, pero no vas a esparcir exactamente la conciencia de Krishna. Ананды, если вы сами не сознающие Кришну, если вы не чисты, то вы распространите что-то вроде сознания Кришны, но это будет не совсем сознание Кришны. Yeah, there's so many successful Christian churches, but has visto muchas iglesias cristianas exitosas y podemos discutir sobre si realmente lo que están esparciendo es el cristianismo. Можно поспорить, что то, что распространяется, это не совсем чистое христианство. Okay. Yes, Maharaj. Thank you. Thank you, Gurudev. Withstand the test of time, yes. Así que esto se verá con el tiempo, sí, así es. Y tiene que ser genuino, la conciencia de Krishna genuina, lo que están obteniendo. I'll tell you a story. Les voy a contar una historia. Te voy a contar la historia, Ananda. In 1976, 1976 fui a un templo donde había 20 mujeres y en los 20 estaban usando saris, estaban los 20 usando saris blancos. And soon as the cartel Y tan started pronto for como los cartas they were dancing. Los cártalos comenzaban a bailar. And they danced the whole half hour Y nonstop. bailaban toda la hora sin detenerse. And I was told that they had gotten up at 2:00 and chanted all their rounds. Y me dijeron que se levantaban a las 2 de la mañana y cantaban todas sus rondas. And my first thought when I saw that was, Mi primer pensamiento cuando veí eso fue, something's wrong. Algo está mal aquí. And later I found out there was a lot wrong. That's not normal. Y después me di cuenta que había algo malo y dije, sí, eso no es normal. When you see excessive devotion and enthusiasm off the charts where the devotees aren't on that level, you could understand it's not real and it's not going to last. Cuando ves excesivo entusiasmo, excesiva devoción y esos devotos no están en ese nivel, definitivamente hay algo malo. Too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Gurudev. Slow and steady wins the race. Lentamente espérense a que el sol
идет медленно и уверенно, тот выигрывает гонку. Yeah. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Его милость Махатма Прабху ки джай. Jai. So if you want to stay with us for japa, Si you're quieren welcome. quedarse con nosotros con la Если вы yapa, хотите están остаться на bienvenidos. джапу, добро пожаловать. I know for some of you it's Sé late que at para night. algunos de Я ustedes знаю, es что для многих из вас уже tarde. очень поздно. Should I translate the japa or should I mute myself and we will just listen to the Yeah, Spanish you can translate and Sí, Anuradha will les translate, but pregunta. I have to say something. But Pero we tengo que haven't decir started, algo. haven't started yet, and I have No he comenzado aún, nothing to say right now. pero no tengo nada que decir Потому что ahora. Мне нечего сказать. Maybe I'll say something. Tal vez diga algo. No sé. I can just speak in Spanish. Then Puedo solo hablar en Anuradha can translate español it to y English. Anuradha puede traducir en inglés. I think Gabriela is going to translate today. Yeah. Gurudev, Hare Krishna. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Jai Prabhupada. Glories to ISKCON Maui. Hare Krishna. Hare Krishna. Gurudev, I was just wondering, should we stop the live stream now, start again for japa? Yeah, Okay. I thought it already stopped. Didn't Oh, stop? sí, hay que